उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सन 2017 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरर का इम्तिहान कराया था। उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 सवालात जनरल के होते हैं, तो उन्हें हम छोड़ते हुए आते हैं और उर्दू के सवालात हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ैल में से वो कौन सी सिन्फ़ सुखन है जिसमें बर्बादियों और तबाहियों का ज़िक्र निहायत दर्दमंदी से किया जाता है, जिसमें किसी शहर की बदनज़मी, शिकस्त व रेख का बयान हो, उसे हम शहर-आसूब कहते हैं। उर्दू में पहला शहर-आसूब लिखने वाले जाफ़र ज़टल्ली हैं। नौकरी नामा उनका शहर-आसूब था। क्वेश्चन नंबर 32। फसाने आज़ाद के बारे में दर्जेल में से कौन सा कौल दुरुस्त है? देखिए, फसाने आज़ाद जो है ये पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है। ज्ञानचंद जैन ने इसे दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। फसाने आज़ाद से मुताल्लिक 4 अक़वाल हैं। इनमें से एक ही कौल सही है। कौन सा? पहला वाला कि इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी है, ये वाला कौल दुरुस्त है, बाकी गलत हैं। ऑप्शन बी में ये दिया गया कि ये इसका जो मरबूत प्लाट का ये नावल है। जी नहीं, इसका जो प्लॉट है वो ढीला ढाला है। यह आज़ाद का अफसानवी मजमूआ नहीं बल्कि सरशार का नावल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये सवानेह उमरी नहीं है बल्कि ये नावल है रतन नाथ सरशार की, जिसमें लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की अक्कासी की गई है। ये नावल अवध अखबार में किश्तवाड़ ज़राफ़त के उन्वान से शाये होता था। बाद में मुंशी नवल किशोर प्रेस ने 1880 ईस्वी में इसको शाये कराया था। सरशार के दीगर नावलों की बात करें तो शम्सुज़्ज़ुहा, अमाल नामा रूस, जामे सरशार, सैरे कोहसार, कामनी, शाखे बिनात और खुदाई फौजदार, ये सब सरशार के नावल हैं। गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़ सुखन है, ये किसका कौल है? तो ये कौल आले अहमद सरूर का है। आले अहमद सरूर का एक और कौल है कि गज़ल चावल पर कुलवल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल नकाबपोश आर्ट है और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। ये कौल आले अहमद सरूर का है। कलीमुद्दीन अहमद ऑप्शन में है। इनका कौल क्या है? ये कहते हैं कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ सुखन है। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है और गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये फिराक गोरखपुरी गज़ल के बारे में कहते हैं। बाकी गज़ल के बारे में और भी अहम अक़वाल हैं, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। अज़मतुल्लाह खान ने कहा है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, और हाली ने गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा है, और शिबली ने कहा है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। क्वेश्चन नंबर 34। गालिब ने 1 साल 9 माह कहाँ क़याम किया था? तो देखिए, ये कलकत्ता का सफ़र इन्होंने किया था, तो कलकत्ता में 1 साल 9 महीने ये रहे, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। इसलिए कलकत्ता गए थे, तो ये कलकत्ता गए थे अपनी पेंशन बहाली की गरज से। क्वेश्चन नंबर 35। यह दावा किसने किया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली? इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये बात आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही थी। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं।
अगर आप लोग गौर से सुन रहे हों तो मैं कुछ नज़रियात आप लोगों को वर्बली बता दूं। जैसे ऑप्शन में महमूद शिरानी का नाम दिया गया है, तो महमूद शिरानी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पंजाब में उर्दू। उस किताब में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब नकूश सुलेमानी लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए करीने क़ियास ये है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। तो सुलेमान नदवी उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा सिंध के सरवा देते हैं। नसरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू दक्कन में पैदा हुई। अख्तर उरेनवी ने उर्दू के मगध से निकलने की बात कही। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से निकली और मसूद हुसैन खान ने दिल्ली और गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दी। सुहेल बुखारी उड़ीसा चले गए और वो कहने लगे कि द्राविड़ी ज़बानों के ख़ानदान से निकली है और इसकी जाए पैदाइश उड़ीसा है। तो ये सब मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उर्दू की इब्तिदा के बारे में। एक कौल सुनीति कुमार चटर्जी का बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने लिखा कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर होती। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 किधर गया भाई? जी हाँ, रजब अली बेग सुरूर की कब्र कहाँ पे है? रजब अली बेग सुरूर कहाँ पे दफन हुए, ये पूछा जा रहा है। रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल बनारस में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में बनारस नहीं दिया हुआ है। हालांकि रजब अली बेग सुरूर बनारस में ही दफन हैं, तो रजब अली बेग सुरूर की कब्र ज़ाहिर है बनारस में होगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन गलत है। इस सवाल से मुताल्लिक आपका क्या नज़रिया है, कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम। देखो, प्रेमचंद का पहला नावल भी नामुकम्मल है और आखिरी नावल भी नामुकम्मल है। पहला नावल असरार माबिद है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। आखिरी नावल इनका मंगल सूत्र है, तो मंगल सूत्र इनका आखिरी नामुकम्मल नावल है। अल्लामा इकबाल को किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद से नवाजा गया? ईरान में माबादुत तबीआत का इर्तिका, यह अल्लामा इकबाल का मौजू था। इस मौजू पर आपको म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की सनद मिली थी। ठीक है, तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, जो कि सही होगा। महजबी किस मसनवी का किरदार है? किस मसनवी में मा फौकुल फितरत अनासिर नहीं इस्तेमाल हुए हैं? किस मसनवी में किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पोश्त के इंसान हैं? किस मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है, जहर खा लेती है? हीरोइन खाती है जहर या हीरो खाता है, बताइए। हीरोइन का नाम महजबी है और ये ज़हरे इश्क का किरदार है। अगला सवाल है, सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, बरसात में ईदाई कदोकश की बनाई। तो ये जो मतला है किसकी मदह में है? देखो, ये जो मतला है किसके कसीदे का है? ज़ौक़ के। और ज़ौक़ मलिकुश शुअरा थे बहादुर शाह ज़फ़र के। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र की शान में मदह में
ये कसीदा है। अकबर शाह सानी जो थे, इन्होंने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, गुले नगमा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? फ़िराक़ गोरखपुरी ने गुले नगमा किताब लिखी। शेरी मजमूआ है गुले नगमा। इसके लिए फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। कब? 1969 ईस्वी में। ठीक है। उर्दू के पहले शायर बने जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, फ़िराक़ गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 42, बरगे नए किसके शेरी मजमूए का नाम है? देखो, बरगे नए ये शेरी मजमूआ नासिर काज़मी का है। अब नासिर काज़मी की दीगर अहम तसानीफ़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। बरगे नए के अलावा पहली बारिश, निशाते ख्वाब, सुर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे, ये सब तसानीफ़ नासिर काज़मी की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गुबारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? तो किला अहमदनगर की जेल से ये लिखे गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। टोटल 24 खत थे। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम ये खतूत लिखे गए थे। निजी खतूत थे, शाये होने की गरज से नहीं लिखे गए थे, लेकिन बाद में इसको शाये किया गया। मोहम्मद अजमल ने पहली बार इसको मुरत्तब किया, बाद में मालिक राम ने भी 1947 में इसको मुरत्तब करके शाये कराया। दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? तो बहुत आसान सा सवाल है। दिल आराम ये ड्रामा अनारकली का किरदार है। इसके दीगर किरदार बख्तियार, सुरैया वगैरह हैं। और अनारकली का असल नाम नादिरा होता है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। तो ये जो शेर है किसका है? तो सबसे पहले तो ये शेर मोहसिन काकोरवी का है। उनका एक मशहूर कसीदा है, कसीदा दर मदहे खैरुल मुरसलीन, जिसका पहला मिसरा है, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। इसी कसीदे में एक शेर है कि है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। तो ये जो है कसीदे का शेर है। ऑप्शन डी सही होगा। वह कहानी जिसमें बेदी ने इख्तियाराती अंदाज को पहली बार पूरी तरह इस्तेमाल किया और असातीरी फ़िज़ा उभार कर प्लाट को उसके साथ तामीर किया है, वो कौन है? गरहन है। ये कौन कह रहा है? तो ये बात कह रहे हैं गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग का एक मज़मून है, आप उसे पढ़ेंगे। मज़मून का नाम है बेदी के फ़न की इख्तियाराती और असातीरी जड़ें। ये मज़मून का नाम है। इस मज़मून में आपको ये बयान देखने को मिलेगा। किसका है? गोपी चंद नारंग का है। नैरंगे ख़याल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। और नैरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों का मजमूआ है और इसमें 13 इंशाइए हैं। इसमें अहम जो इंशाइए या फिर मज़ामीन कह लीजिए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें सच और झूठ का रज़्मनामा, गुलशन उम्मीद की बहार और शोहरत आम बक़ाए दवाम है। वैसे तो टोटल 13 मज़ामीन या फिर इंशाइए जो भी कह लीजिए इसमें हैं, लेकिन जो 3 हमने बताए वो इम्पोर्टेंट हैं। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून नैरंगे ख़याल में ही शामिल है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली,
یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ انشائیہ ہے۔ کس کا؟ مرزا فرات اللہ بیگ کا یا رشید احمد صدیقی یا پطرس بخاری کا؟ تو یہ پطرس بخاری کا ہے۔ اب پطرس بخاری کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتا دوں۔ انہوں نے بہت مختصر لکھا، لیکن مختصر لکھنے کے بعد بھی یہ کافی مشہور ہوئے۔ تو چلیے پطرس بخاری کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ انہوں نے سویرے جلد نہ اٹھنے کی جو تکلیف ہے وہ اپنی اس انشائیہ میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ احمد شاہ بخاری ان کا پورا نام ہے۔ مضامین پطرس انہوں نے لکھا جس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ کون کون سے؟ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، اور لاہور کا جغرافیہ، یہ سب پطرس بخاری کے مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کوشچن نمبر 49 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 49 میں نکات الشعراء کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے۔ فارسی زبان میں لکھا گیا اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ خدائے سخن نا خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کے استاد اعظم، قنوطی شاعر، شاعر بے دماغ، کون؟ میر تقی میر نے لکھا تھا۔ 103 اردو شاعروں کا اس میں ذکر ہے۔ 1752 عیسوی میں اس کو لکھا تھا۔ اردو دلی اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئی۔ یہ کس کا نظریہ؟ بھی میں نے آپ کو اردو زبان کے جو ابتدا کے الگ الگ نظریات تھے بتایا تھا کہ محمود شیرازی کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی۔ شوکت سبزواری اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ سہیل بخاری نے کہا کہ اردو اڑیسہ میں پیدا ہوئی، اور مسعود حسین خاں کا ماننا یہ ہے کہ دلی اور اس کے گرد و نواح میں اردو کی جائے پیدائش ہے۔ تو یہاں پہ مسعود حسین خاں صحیح جواب ہوگا۔ ان میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہیں؟ تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کون ترقی پسند نقاد نہیں ہیں۔ جدیدیت کے علم بردار ہیں شمس الرحمن فاروقی، یہ ترقی پسند نقاد نہیں ہیں۔ رسالہ شب خون انہوں نے الہ آباد سے نکالا تھا۔ پروین شاکر کا مجموعہ کلام ان میں سے کون ہے؟ تو خوشبو پروین شاکر کا مجموعہ کلام ہے۔ پروین شاکر کے دیگر مجموعہ کلام کی بات کریں تو صدبرگ، خود کلامی، کف آئینہ، انکار، ماہ تمام، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ ماہ تمام ان کی کلیات کا نام ہے۔ پروین شاکر 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھیں۔ چلو کوشچن نمبر 53، حیات جاوید کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، حال ہی نے لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ سن 1901 عیسوی میں۔ حیات جاوید کو علامہ شبلی نعمانی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ کوشچن نمبر 54، علامہ اقبال کی نظم ہے ساقی نامہ، ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو بال جبریل میں شامل ہے۔ اقبال کامل یہ کس کی تصنیف ہے؟ اقبال کامل عبدالسلام ندوی کی تصنیف ہے۔ اقبالیات سے متعلق دیگر اہم کتابیں غور سے سنیے، میں بتانے جا رہا ہوں۔
ذکر اقبال عبد المجید سالک کی ہے، تلاش اقبال محمد علی صدیقی کی ہے، اقبال کا فن گوپی چند نارنگ کی ہے، دانشور اقبال آل احمد سرور کی کتاب ہے، اقبال سب کے لیے نیاز فتح پوری کی کتاب ہے، اقبال بحیثیت شاعر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، کوشچن نمبر 56، مسرت سے بصیرت تک، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ اب آل احمد سرور کی دیگر اہم کتابیں کون کون سی ہیں؟ غور سے سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے آل احمد سرور کی سبھی کتابیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ان کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے آل احمد سرور کا وہ سلسبیل ہے، اس کے علاوہ خواب اور خلش ذوق جنوں ہے۔ آل احمد سرور کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ خواب باقی ہیں۔ تنقیدی اشعارے ان کی ریڈیو کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ تنقیدی مضامین و مجموعے کہہ لیجیے یا پھر ان کی تنقیدی تصانیف کہہ لیجیے۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، مسرت سے بصیرت تک، تنقید کے بنیادی پہچان، پہچان اور پرکھ، فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، دانشور اقبال، اقبال فیض اور ہم، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال اور ان کا فلسفہ، یہ سب آل احمد سرور کی کتابیں ہیں۔ تو مسرت سے بصیرت تک آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ اشتر و سوزن یہ تبصروں کا مجموعہ ہے۔ عیارستان اور اشتر و سوزن یہ دونوں تبصروں کا مجموعہ ہے۔ کس کے تبصروں کا؟ قاضی عبد الودود کے۔ ان کو بت شکن محقق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا۔ کوشچن نمبر اشتر و سوزن یا قاضی عبد الودود کا ہو گیا۔ آپ کوشچن نمبر 58 پہ یہاں پہ دیکھیے 4 بیان دیے گئے ہیں، کون سا بیان درست ہے؟ میر اور سودا اعلیٰ پائے کے قصیدہ نگار ہیں۔ سودا تو ہیں لیکن میر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ والا بیان غلط ہو گیا۔ تشبیب اور جنگ قصیدے کے اجزاء ترکیبی ہیں، جی نہیں، تشبیب تو ہے لیکن جنگ مرثیہ کا ہے۔ سراپا اور رجز مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ مرثیہ کے 8 اجزاء ترکیبی، غور سے سنیے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ سب مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ سراپا اور رجز مرثیہ کا ہے، یعنی کہ آپشن سی صحیح ہوگا۔ اے رہبر کامل، رنج کے غم گسار، راحت کے شامل، تیرے جادہ اطاعت سے ہرگز قدم باہر نہ دھروں گا، جو تو کہے گا وہی کروں گا، مگر جلد حال مفصل اور بود منازل و سمت سارے دوست سے نشان کامل دے۔ تو یہ جو پیسج ہے وہ فسان آزاد رجب علی بیگ سرور کی داستان کا ہے۔ 1824 میں کانپور میں یہ لکھی گئی تھی۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ تو رجب علی بیگ سرور نے حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 60، دلبر بسوا، یہ جو کردار ہے کس مثنوی کا ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم کا کردار ہے دلبر بسوا، ٹھیک ہے؟ گلزار نسیم کے دیگر کردار میں تاج الملوک، زین الملوک وغیرہ ہیں۔
آگے گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو گوتم نیلمبر قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا کا کردار ہے۔ آگ کا دریا 1959 عیسوی میں قرۃ العین حیدر نے لکھا تھا۔ اچھا، قرۃ العین حیدر کے دیگر ناولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے ہے، اور سفینہ غم دل دوسرا ہے، تیسرا آگ کا دریا ہے جس کا کردار گوتم نیلمبر ہے، اور کمال ہے، اور ہری شنکر ہے، اور چمپا ہے۔ یہ 4 اس کے مرکزی کردار ہیں۔ کار جہاں دراز ہے یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہی ناول ہے، اور گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم بھی۔ انہوں نے ناولٹ بھی لکھے۔ سیتا ہرن یہ ناولٹ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موئے بٹیا نے کی جو، یہ سبھی ناولٹ کس کے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے ہیں، اور گوتم نیلمبر کا کردار آگ کے دریا کا ہے۔ کوشچن نمبر 62۔ کوشچن نمبر 62 میں صبرس کا سن تصنیف پوچھ رہا ہے۔ تو 1045 ہجری کے مطابق 1635 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی نے صبرس لکھی تھی۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ دیکھیے، مرزا غالب کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئیں، ان سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ اقوال اکثر پوچھے جاتے ہیں، جیسے آپ سے پوچھ لے کہ حیوان ظریف غالب کو کس نے کہا تھا؟ تو حالی نے کہا تھا۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں ان کے پاس، آل احمد سرور نے کہا تھا۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا، اور غالب کا گوئٹے سے مقابلہ اقبال نے کیا، اور دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا۔ اور عبد الرحمن بجنوری نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو نیا شعور، نیا نصب اور نیا افق دیا ہے۔ کوشچن نمبر 64۔ درج ذیل میں سے کس کا تعلق انارکلی سے ہے؟ تو یہ جو بختیار ہے یہ انارکلی کا کردار ہے، شہزادہ سلیم کا دوست ہوتا ہے۔ دیگر کرداروں میں سلیم اور اکبر کے علاوہ دل آرام، نادرہ جو کہ انارکلی کا پہلے کا نام ہے، ثریا جو کہ نادرہ یعنی کہ انارکلی کی بہن ہوتی ہے، ملک کافور، عنبر، مروارید، یہ سب کردار ہیں۔ ٹھیک ہے، ملک کافور نہیں، خواجہ سرا کافور۔ ملک کافور تو وہ علاء الدین خلجی کا وہ تھا، سیناپتی تھا۔ تو کافور خواجہ سرا ہوتا ہے۔ خواجہ سرا جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو کے جاننے والے ہیں، ہم نہیں بتائیں گے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو انارکلی بختیار کردار ہے انارکلی کا۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہو، یہ بھی بتانے کی بات ہے۔ 1800 عیسوی میں کلکتہ میں لارڈ ویلزلی کے حکم پہ قائم ہوا تھا۔ روشنائی کا مصنف کون ہے؟ سجاد ظہیر نے روشنائی لکھی۔ سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات لکھی۔ سجاد ظہیر نے ہی لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش وغیرہ اور دین محمد تاثیر وغیرہ کے ساتھ مل کے۔ نانکنگ ریسٹورنٹ میں اس کا پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہیں پہ مینیفیسٹو تیار ہوا تھا اور 6 لوگوں نے سائن کیے تھے۔ زبان اور شاعری کے اصول و قواعد لکھنؤ کے کس شاعر نے وضع کیے؟ دیکھیے، ناسک کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا۔ ادبی ڈکٹیٹر اس لیے کیونکہ انہوں نے زبان اور شاعری کے اصول اور قواعد مرتب کیے اور اس پر سختی سے خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی عمل کروایا، اسی لیے ان کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ غازی الدین حیدر نے ان کو خطاب دینا چاہا ملک الشعراء کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے چھوٹے بادشاہ سے خطاب لے کے کیا کروں گا۔ کوشچن نمبر 68۔ جان عالم کا طوطا کا ذکر کس قصے میں آتا ہے؟
तो जाने आलम किरदार है फसाने अजायब का। कलीम किस नावल का किरदार है? नसू, कलीम, अलीम, सलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये सभी जो किरदार हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू के हैं। तौबतुन नसू नावल 1874 में शाया हुआ, कहीं कहीं 1877 भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये फैमिली इंस्ट्रक्टर अंग्रेज़ी का एक नावल था, फैमिली इंस्ट्रक्टर, उससे ये माखूज़ है। ठीक है, उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जिन्होंने पहला नावल 1869 ईस्वी में लिखा था, जिसका नाम था मिरतुल उरूस। दीगर नावलों में फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामा, रोया सादका और बिनातुन्नाश वगैरह हैं। तौबतुन नसू के किरदारों की बात हो रही है। कलीम के अलावा नसू, फहमीदा, हमीदा, नईमा, सालिहा, फितरत, ये सब किरदार हैं तौबतुन नसू के। क्वेश्चन नंबर 70, मर्सिया की अज्जाए तरकीबी की मौजूदा तरतीब किसने कायम की? मर्सिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने। मीर ज़मीर उस्ताद शायर थे, दबीर के ये उस्ताद थे। मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने इनके बारे में कहा कि अगर ज़मीर न होते तो न अनीस होते न दबीर होते। दबीर की अहमियत इस कौल से आप लगा सकते हैं। चलो, कौन सी तरतीब गलत है? उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, सही बात है। तनकीदी इशारे आले अहमद सरूर की किताब है, सही बात है। उर्दू तनकीद का इर्तिका इबादत बरेलवी की किताब है, सही बात है। अदब और तनकीद, क्या यह मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है? जी नहीं, अदब और तनकीद उसलूब अहमद अंसारी की है। अब मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब का नाम क्या है? तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इनकी किताब का नाम है रूहे तनकीद। क्या नाम है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब का नाम? रूहे तनकीद है। इनकी दीगर तसानीफ़ की बात करें तो हिंदुस्तानी सौतियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, ये दोनों मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की अहम किताबें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 72, हमारी बातें ही बातें सैयद काम करता था, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले और करने वाले में। तो सर सैयद अहमद ख़ान के सख्त मुखालिफ थे, अलीगढ़ तहरीक की सख्ती से मुखालफत करते थे अकबर इलाहाबादी। लेकिन सर सैयद की वफ़ात के बाद उन्होंने ये शेर कहा था, किसने? अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, भोर भये अब उन गलियों में कौन मनाए सोग। तो ये किसका शेर है? नासिर काज़मी का ये शेर है। नासिर काज़मी ऐसे होगा, काज़मी, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के निस्बत से लोग लगाते हैं जो सैयद होते हैं। तो नासिर काज़मी ये जो हैं बरगे नए, इनका शेरी मजमूआ मैंने आपको बताया था। और बरगे नए के अलावा पहली बारिश, निसाते ख्वाब और सुर की छाया, ये सब भी इनके शेरी मजमूए हैं। नासिर काज़मी की जिस गज़ल से ये शेर लिया गया है उसका पहला जो शेर है या फिर मतला है, क्या है? गली गली आबाद थे जिनसे कहाँ गए वो लोग, गली गली आबाद थे जिनसे कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब की ऐसी उजड़ी घर घर फैला सोग। तो ये नासिर काज़मी की गज़ल का पहला शेर था और उसी में से ये एक शेर निकाल के पूछा है। सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, भोर भये अब उन गलियों में
कौन मनाए सोग। क्वेश्चन नंबर 74, अल-गज़ाली किसकी तख्लीक है, तो ये शिबली नोमानी की है। अल-मामून, अल-फारूक, सवाने मौलाना रूम, मवाज़ने अनीसो दबीर, शेरुल आजम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब अल-गज़ाली की तसानीफ़, ये सब शिबली की तसानीफ़ हैं। हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज़ माशरत और खुर्द नोश अख्तियार करने की मज़म्मत नज़ीर अहमद ने किस किताब में की है, तो इब्नुल वक्त ये नावल थी नज़ीर अहमद की। उसमें एक किरदार था, बाज़ लोगों का मानना है कि वो किरदार सर सैयद से इंस्पायर था। तो हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज़ माशरत और खुर्द नोश अख्तियार करने की मज़म्मत नज़ीर ने की थी अपनी नावल इब्नुल वक्त में। तो देखिए 150 सवालात वैसे तो होते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 31 से 75 तक करा दिया, बाकी के मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल कराएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल इसलिए होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही LT ग्रेड और GIC का इम्तिहान कराएगा, और ये जो सवालात आज हमने कराए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही इम्तिहान के कराए हैं, तो इस लिहाज से ये क्लास अहम है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क के तौर पे ये सवाल मैं आपको दे के क्लास को ख़त्म करता हूँ। यासियात के इमाम कहे जाते हैं फ़ानी बदायूनी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनको यासियात का इमाम कहा था। तो इनका सने वफ़ात क्या है ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए। क्लास को ख़त्म करते हैं। दुआओं का तालिब आपका हकीर दोस्त MM अली। खुदा हाफिज़।